Hi guys, nakapalit ko kung ano. Oyster. Fresh oyster sa Lulu. Yes. Magmukbang tag oyster. Hugasan saan ako. So, limpyo na. 5 lang siya kabuok. And, andam na ako ang sukang pinakurat. And, na ako dire. Nakapalit na ko right na knife. We'll see. Ito ni abrihan. Napog ko gamayng vegetables here. Capsicum, orange and red, and cucumber. For snack cucumber. You want, anak? And the sliced lime. Is that hot? Which one? No. Yeah. Try to bite. See? It's hard. I smell. What is this? So open. You want? No thanks. Try? No thanks. I already ate some. Ano? Stable lang ka. Okay. Can you give me spoon, anak? Okay. So we know already how to open this. Plastic spoon? No. Okay. Hadlok man doon ko ning hait nga. Kutsilyo ay. Thank you. Mas hadlok man ning hait nga. Ay. Hait yun siya. Oh. Hait siya guys. Mahadlok ko mo gamit guys. Balag lisod. Basta siguradong dili. Kita masamad. Okay na ni. Balik ta sa knife. Way klaro na. Astang kuha na. Naglisod na noon ko. Tugo naman akong kamot. Kuha tag band-aid. Muna giingon mukbang gone wrong. Na-injured. Ay. Ngayon tag fresh pa ni no? Kay sa lulura na pa yun ako nagipalit. Ingon man sila fresh pa daw. We'll see. Balag na nga samad. Padayon ta. Ano na? Oyster. You want it? Wow, so pretty. I never saw an oyster that big. Yeah, you want to eat? Oysters can get that big? Really? Yeah. I thought they were only gonna get this big. So, we'll put some Is lime. it like a snail? Does it taste like a snail? Yeah. Oh, You want? is it the species of snail? Is it the species Mussels. of snail? Species of mussels. Ito na ito pinakurat para halang-halang siya guys. Injured naman tani. Lame. Oh. Ah. Sa gula na ito gulay. Kuan ang anak kakanta. Haita ano eh? Ay, nangayo na pod. Sige pa ngayon yung salog. Saan? Pinapunta isa.
Shout out, my Miss Gigi. Gusto na siya makatilaw, ani. Fresh. Ngaon tapuhon. Basta matiming na ay baligya sa lulo. Malit. Right, David? Miss Gigi said she wants to try this. Katambok sa unod. Sama sa nagkaon, tambok. Yoba. Buli kayo niya akong anak. Mali akong kuan aning line oil. Sa gabal kayo ang tissue sa akong kamot. Nga na ako nahugasan, ini ko man ako kaon. Yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yes. Yummy, yummy, yummy. Mmm. Yummy, yummy, yummy. Mommy. Maka-addict ang oyster. Promise. Dugay na ako nag-crave ani. Since nung nakatilaw ko, daghan kayo. Talag sarap na ibaligya. Muto ganyan pagkakita na ako, alipayan ako eh. Giutungan na ako ang presyo. Pwede na punta. Nagulungol na akong kamot. Ito, kung malit ko, chilyo. Ang ko na gud ani pag-open. Di ka kabalo, di ka kakaon. Tambok kayo. So fresh. Gusto nang i-disconnect. Ang unod. Para dire-diretso ang higop. Halang ang kuan, pinakurat. So, kang pinakurat. Gagmay ni siya nga cucumber. Snack cucumber ang tawag nila. Nagka ng tissue. Basta kaon, wayayay. Wayayay. Yo. Right, David? Yes. Basta kaon. Oh, diba? Katambok.
Mayo, kay wala ko'y kalaban diri. Ako ra isang kaon ani. Kaon ka, David? Ano? Si Ras di mo kaon. Basta mga kilaw-kilaw ngayon ani. Mukaon na siya ka ng sashimi nga salmon. Una. Na, kaon siya. Arte ka na. Wow. Sarap. Kalame. Kalambak daw yung madunggal ako ng anak. Napapansin. Right, David? What? What? Nothing. Oops. Kutong bana. Sipon ubo. Nice. Jones. Last one. No more. Isa na lang yun. Sa isa naman lang gud kaputos akong naapsan. Hi anak. Kiss mami. Yummy. You want? The last one. You can have it. No. Uy, last na gani, gahi pa. Boom! Oops, sayang. Why is it sticking? Try to hold on. Trying to hold on. Hold on. You want? Ew. Kit anay mong grip diha. No, it doesn't. Samok akong anak eh. Nakag-onggoy. Nag-onggoy. Ta. Lain. Sukat. Ayaw ba? Last. The last but not the least. May have moved a little tiny bit. Ay, It may have. akong bana. Huh? Nagyaw-yaw. I'm taking video here. Mukbang. Say hi. Hi. See, I finished all, Daddy. That's good, mommy. You want one? No. Tired. No. Wala, uy. Oh, thank you. I like these. Masarap. Ay, hulap din akong tiyan. Tiyan ni mo, dire. Muna sila sa mukan. Ayaw, masamad ka na. Nasamad, muna nakasamad ako. Wala, wala. Si Babay na, human na. Surot ng oyster ni Mami. You still have this. You eat it. Wala na may You oyster. still have cucumbers. Wala na may oyster. Okay. Mangita na po ko mamalit na po ko sunod. Where's the molly? Yeah, there. Daddy, look at this thing. Yeah. Daddy, I
water looks dirty too, doesn't it? Daddy, look at this. It's burned. I know. Doesn't that water look cloudy? Looks very cloudy. Compared to that one, that's crystal clear. This is cloudy. Lami kay guys. Kaya lang bitin. Surot na. It's Bye-bye. like the